औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका उस्ताद मोहम्मद अकबर लोन, टीचर UPS मलबाग जोन लंगेट। ताकि बच्चों युस आज सबक छु अमिक उन्वान छु अमिच हेडिंग छु बोलो बच्चों। यह नज़म अत नज़म मन छु आज अस पढ़ुन शाबाश गोबुल पेज नंबर 52 करियो तुई। यह दोयमी जमात खतिर अत बह पर तुई थोयु तवज्जो। शाबाश गोबुल कोड़वा सो पेज नंबर 52 यथ मज अब्बू आया अनार लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया अनार, बोलो बच्चों किसने लाया अब्बू ने। गोबरो थोयु सो नजर अब्बू आया अनार लाया अनार लाया अनार लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया। सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया अनार। बोलो बच्चों किसने लाया अब्बू ने। थी सो नजर दपान यह अब्बू आया, अब्बू वन मलिस अब्बू आया अनार लाया, अनार गो दन अब्बू आव यम क्या वोन अनार सारवायो बच्चों खेव रलित मिलित। बोलो बच्चों पत सवाल करा बोलो बच्चों क्या खाया, क्या खो तुम गोबरो अस खेव अनार। वन सो गोबरो बोलो बच्चों किसने लाया, वन सो गोबरो कम वोन यह सो वोन अब्बून। शाबाश बे पर एक फिर अब्बू आया अनार लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया अनार, बोलो बच्चों किसने लाया अब्बू ने। पत उम्मी आई, कुछ आई वो उम्मी आई। उम्मी क्या गई, मम्मी है ऐसे वना छो उम्मी मिठाई। हम क्या आई मिठाई लाई। अच्छा सब बच्चों ने मिलकर खाया। इत क्या सारवायो रलित मिलित खेव सारवायो बच्चों। सब बच्चों ने मिलकर खाया। शाबाश। बोलो बच्चों क्या खाई, बोलो बच्चों क्या खाई। क्या सीखो तुम, क्या सीखो मिठाई सीखी अच्छा सीखी मिठाई। बोलो बच्चों किसने लाई, बोलो बच्चों किसने लाई अम्मी ने। शाबाश गुरु असल मजेदार क्या अम्मी आई मिठाई लाई सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाई मिठाई, बोलो बच्चों किसने लाई किम सन अम्मी ने या मम्मी। शाबाश माजी इस मज वन इथे कन यथ मज अम पत पढ़ो ब्याख। मामा आया अंगूर लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया। बोलो बच्चों क्या खाया अंगूर, बोलो बच्चों किसने लाया मामा ने। दपा अम पे गो था मल सुन पता माज हुन वो कुछ आव वाह मामा वाह
ماما ماما آیا ماما آیا انگور انگور لایا انگور لایا سب بچوں نے سارے بچوں سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا بولو بچوں کیا کھایا کیا سیکھو انگور کا نا کرو انگور گئے دچ بولو بچوں کس نے لایا ونو کرو کیموئی بولو بچوں کس نے لایا کم سن گورم انگور دچ کیمن ماما نے سن مامن شاباش گوبر آج پرو یہ بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ توجہ مےٚ کُن کہِ یَتھ منٛز چھُ وَنان اَسہِ ہسا یُس تہِ چیٖز اوٚن یہِ ہسا کھٮ۪و اَسہِ رٔلِتھ مِلِتھ گۄڈٕ اوٚنُکھ انار گٔے دٲن تَمہِ پَتہٕ آے اَننہٕ مِٹھٲے کٔمۍ أنۍ مٔمی تَمہِ پَتہٕ آو اوٚنگوٗر کٔمۍ اوٚن مامَن گوٚو سٲری چیٖز کھیٚیہِ أسۍ رٔلِتھ مِلِتھ یہِ چھِ گوٚبرا حِساب کَہَن کَرٕنۍ یاد اَتھٕ پَتہٕ پَکو أسۍ برٛونٛہہ کُن تُہۍ چھا بوزان میٛٲنۍ کَتھ یِہن ییٚلہِ تُہۍ یاد کٔرِو تَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برٛونٛہہ کُن پَتہٕ پَرو أسۍ بیٚیہِ نٔو حِساب کَہَن بِہِو خۄدایَس حوال دِیِو اِجازت السلامُ علیکُم